Yon, good morning mga ka-shoutout. Almusal tayo. Sardinas, isang sardinas. Ligo to, ligo yung maliit, tsaka tinapay. Subukan nyo to, the best tong almusal na to. Ayan, yan. Palaman nyo, ipalaman nyo. Ipalaman nyo yung sardinas, nagilis ng sardinas. Sibuyas bawang lang. First bite. Grabe. The best. Oh. Oh. Grabe. Sarap. Subukan nyo. Alam ko na subukan nyo na, pero gawin ninyo ang sarap. Kahit merienda. Hey, peace. Shout out.